For today's video guys, mula ag usap mi kadali kay na may nag-chat ang pakwaon do mi grasya. So unsa kaning grasya ha sa atong adtuon? Moadto mi padong sa akong ate, moadto sad mi sa akong mama ug sa among silingan. So amo nang bagtason ngadto balag uwan kay duol ra man pod magtusunahan. So ang akong mga kauban, ang akong mga chikiting, ang mga gagmating, syempre nang ako yung baboy baya ni. So uban-uban jud sila kay kanang ganahan na sila mag-uban-uban nako kay mapugok hibaw nga no kay ganahan man sila mag-uban-uban. So mao to guys, enjoy mi og lakaw o mao ni ang grasya guys. Lami kaayo ang danggit nga kuha ni Kuya Robert na piskan jud in town og gani pod siya pan sa akong mother. So gitagaan pod ko niya og pan. Di maayo jud ni mo adto ta kay matagaan jud ta grasya. O mao pod ni ang mais kalami jud ani guys. Kuan na jud ko ani kanang gimingaw na jud kog kaon aning mais nya lami kaayo kay kanang sweet corn naman din siya. So ako ni siyang panitan. So mao na din siya guys, nagpanit din ni ani. Nagapil-apil pod ang duha. Nagpanit-panit pod na sila og mais kay excited pod na sila mukaon ng mais. Tagsara jud kay may makakaon diri sa bukid og mais kay tagsara man pud ang mananom unya may lagmatagaan sa silingan kay ako wa jud taon ko katanong kay busy sa school. Samtang panit din ana guys, nagtubod na jud among laway ana kay lami jud kay mukaon kung pwede pa lang kilawon gikilaw ning namo guys. Di bitaw ilami jud kayo ang mais kay kanang yellow kayo siya nya. Lami kayo siya sugbaon pod, pwede po siya sugbaon, pwede po mo tilaobon. So ang ako ani kay ang ni panitan kay magtilaob ko ani kay wala jud ko kaon og tilaob nga kani ang mais sa una pa jud to nga kanang na akong lulong buong kayo mi og mais nga kanang tilaob og sinugba nga mais kay daghan kay tug tanom akong lulo di jud to siya mahutdan og tanom bisag unsa nga mga lagutmon sa bukid na jud to tanan sa iyaha didto. So karon taon kay murag makita ni gani mi kanang mga lagutmon murag kanang kuan kaayo mi ba kanang murag maglaway na jud mi kay tagsara lagi kakaon. So mao na nga kung nagani hatag aw dawat jud dayon kay lami baya jud kay makamingaw bay jud ni mga tanom-tanom sa bukid. Mao nang salamat jud taon nilang Gina kay gitagaan mig mais nilang atinani tagaan pa mi nilang mga sudan nga isda nga kuha ni Kuya Robert ug sa akong mother. Salamat jud taon mga muhatag sa ako. More blessings sa inyo ha guys. Salamat sa inyong paghatag kay makakaon jud in town miss og kanang yun sa po inyong makaon din ha. So mao na to guys, ato nang itak ang kay lami na jud kayo ikaon. Ato ding tubigan guys kay ang kambal kuan na naghinam-hinam na siya. So kay pila ra bay pagkaluto no. Oh, kit-kit dayon ang kambal. Oy, tan-awa lang. So mao na to guys, thank you for watching. God bless.